व्हाट्स ऐप के थ्रू गलत और बेहुदा सवालात करते हैं। हमें कभी कोई इशू इस बात से नहीं होता कि कोई हमसे सख्त सवालात करे, लेकिन सवालात जब कौमी इश्यूज़ पर हो, पॉलिसीज़ पर हो, रिफॉर्म्स पर हो, तो उसका जवाब भी बेहतरीन होता है। और फिर अक्सर जो गलत सवाल आता है उसका फिर गलत जवाब भी आता है। लेकिन कम से कम यहाँ सिंध की धरती पर हमने आप लोगों से ऐसा कोई सवाल नहीं सुना, तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की तंजीम है, हैदराबाद की तंजीम है, पूरे सिंध की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, चाहे वो ISF है, इंसाफ यूथ विंग है, वुमेन विंग है, ILF है, लेबर विंग है और बाकी तमाम जितनी भी विंग्स हैं, माइनॉरिटी विंग्स हैं, इन्होंने जिस तरह के प्रोग्रामात अरेंज किए, जिस तरह के मेरे लिए इस्तकबालिया मुकर्रर किए, तो मैं उन सबको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, दाद भी देता हूँ। और जो हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का कौल है कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, इससे तंजीमें भी बनती हैं और इससे मुल्क भी बनते हैं। तो हमें जो है उनके ये रिवायात अपने आप में, तंजीम में, मुल्क में, इदारों में डालने पड़ेंगे और तभी पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मैं सिंध की आवाम का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिंध के दारुल खिलाफा कराची में हर मकतबा फ़िक्र के लोग, हर कौम से लोग आते हैं यहाँ पर, कारोबार के गर्ज से, रोज़गार के गर्ज से आते हैं और जिस तरह की वो उनको खुले दिल से वेलकम कहते हैं और यहाँ कराची की धरती पर उनको वेलकम कहते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, उनको जगह देते हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इसके बरक्स जो सिंध की हुकूमत है, जिन्होंने सिंध की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है, उनसे सिंध के अजरक और सिंध की टोपी का मान ना रखा गया और उसकी हिरमती हुई। तो मैं चाहता हूँ कि सिंध की आवाम, गयूर आवाम, बहादुर आवाम, गैरतमंद आवाम उसकी पुरजोर मज़म्मत करें। शुक्रिया। हाफिज साहब, ये कहिएगा कि आज CM सिंध से आपकी मुलाकात थी, क्या वजह थी कि आज मुलाकात ना हो पाई? वजह तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद जो है ये मैसेज भेजा कि वो मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो है वो 4 दिन जो है वो कराची हैदराबाद के अंदर रहे, 2 दिन बड़ा अच्छा माहौल चला। सईद गनी ने जो है वो सफाई वजीर है, उन्होंने आपका यहाँ पर आके इस्तकबाल भी किया एयरपोर्ट पर। उसके बाद जो है वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि जलसे से पहले जो है वो सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई और जो है वो आपको ना जलसा करने की इजाज़त दी गई, ना कुछ करने की, भी आपने कर लिया। आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ क्या है हुकूमत के फिर और आप लोगों ने? देखिए जी, वो भी हमेशा पूछ कर बताते हैं, आप भी उनसे पूछ कर हमें बताते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अली माजिद साहब। अली माजिद साहब, तमाम हमारी कराची की, हैदराबाद की, पूरी सिंध की जितनी भी सहाफ़ी बरदरी है उनका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ आप लोगों का रवैया देखकर और आप लोगों की जो मोहब्बत है, जो इज़्ज़त आप लोग दे रहे हैं, इखलाक के दायरे में रहकर जो सवालात कर रहे हैं, चाहे सख्त हो चाहे नरम हो, मोबाइल पीछे तो इस तरह सहाफ़त जब होती है तो सियासी लोगों को इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन सहाफ़त के लिबादे में जो काले बेड़िए हैं और जो किसी के खामोश हो जाओ भाई, यहाँ अगर बात ही करनी है, मुझे यहाँ बात करने दो, आप साइड पर बात करें। सहाफ़त के लिबादे में जो काले बेड़िए होते हैं और जो किसी के कहने पर या व्हाट्सएप के थ्रू गलत और बेहुदा सवालात करते हैं, हमें कभी कोई इशू इस बात से नहीं होता कि कोई हमसे सख्त सवालात करे, लेकिन सवालात जब कौमी इश्यूज़ पर हो, पॉलिसीज़ पर हो, रिफॉर्म्स पर हो, तो उसका जवाब भी बेहतरीन होता है और फिर अक्सर जो गलत सवाल आता है उसका फिर गलत जवाब भी आता है। लेकिन कम से कम यहाँ सिंध की धरती पर हमने आप लोगों से ऐसा कोई सवाल नहीं सुना,
تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کراچی کی تنظیم ہے, حیدرآباد کی تنظیم ہے, پورے سندھ کی جو پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم ہے, چاہے وہ ISF ہے, انصاف یوتھ ونگ ہے, وومن ونگ ہے, ILF ہے, لیبر ونگ ہے, اور باقی تمام جتنی بھی ونگز ہیں, مائنارٹی ونگز ہیں, انہوں نے جس طرح کے پروگرامات ارینج کیے, جس طرح کے میرے لیے استقبالیہ مقرر کیے, تو میں ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, داد بھی دیتا ہوں. اور جو ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا قول ہے کہ ایمان, اتحاد اور تنظیم, اس سے تنظیمیں بھی بنتی ہیں اور اس سے ملک بھی بنتے ہیں. تو ہمیں جو ہیں ان کے یہ روایات اپنے آپ میں, تنظیم میں, ملک میں, اداروں میں ڈالنے پڑیں گے, اور تبھی پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. میں سندھ کی عوام کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں, کیونکہ یہاں پر سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ, ہر قوم سے لوگ آتے ہیں یہاں پر, کاروبار کے غرض سے, روزگار کے غرض سے آتے ہیں, اور جس طرح کی وہ ان کو کھلے دل سے ویلکم کہتے ہیں, اور یہاں کراچی کی دھرتی پر ان کو ویلکم کہتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, ان کو جگہ دیتے ہیں. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کے برعکس جو سندھ کی حکومت ہے, جنہوں نے سندھ کی عوام پر عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, ان سے سندھ کے اجرک اور سندھ کی ٹوپی کا مان نہ رکھا گیا اور اس کی حرمتی ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ سندھ کی عوام, غیور عوام, بہادر عوام, غیرت مند عوام اس کی پرزور مذمت کریں. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آج حافظ صاحب یہ کہیے گا کہ آج CM سندھ سے آپ کی ملاقات تھی, کیا وجہ تھی کہ آج ملاقات نہ ہو پائی؟ وجہ تو وہی بتا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے خود جو ہیں یہ میسج بھیجا کہ وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ 4 دن جو ہے وہ کراچی حیدرآباد کے اندر رہے, 2 دن بڑا اچھا ماحول چلا, سعید غنی نے جو ہے وہ صوبائی وزیر ہے, انہوں نے آپ کا یہاں پر آ کے استقبال بھی کیا ایئرپورٹ پر. اس کے بعد جو ہے وہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ جلسے سے پہلے جو ہے وہ صورتحال کشیدہ ہو گئی, اور جو ہے وہ آپ کو نہ جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی, نہ کچھ کرنے کی بھی آپ نے کر لیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہوا کیا ہے حکومت سندھ اور آپ لوگوں کے درمیان؟ دیکھیں جی, وہ بھی ہمیشہ پوچھ کر بتاتے ہیں, آپ بھی ان سے پوچھ کر ہمیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں تمام ہماری کراچی کی, حیدرآباد کی, پوری سندھ کی جتنی بھی صحافی برادری ہے ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں, کیونکہ جب سے میں آیا ہوں آپ لوگوں کا رویہ دیکھ کر, اور آپ لوگوں کی جو محبت ہے, جو عزت آپ لوگ دے رہے ہیں, اخلاق کے دائرے میں رہ کر جو سوالات کر رہے ہیں, چاہے سخت ہو چاہے نرم ہو, موبائل پیچھے کر. تو اس طرح صحافت جب ہوتی ہے تو سیاسی لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن صحافت کے لبادے میں جو کالے بیڑیے ہیں اور جو کسی کے خاموش ہو جاؤ بھائی, یار اگر بات ہی کرنی ہے مجھے یہاں بات کرنے دیں, آپ سائڈ پر بات کریں. صحافت کے لبادے میں جو کالے بیڑیے ہوتے ہیں اور جو کسی کے کہنے پر یا واٹس ایپ کے تھرو غلط و بیہودہ سوالات کرتے ہیں, ہمیں کبھی کوئی ایشو اس بات سے نہیں ہوتا کہ کوئی ہم سے سخت سوالات کرے, لیکن سوالات جب قومی ایشوز پر ہو, پالیسیز پر ہو, ریفارمز پر ہو, تو اس کا جواب بھی بہترین ہوتا ہے, اور پھر اکثر جو غلط سوال آتا ہے اس کا پھر غلط جواب بھی آتا ہے. لیکن کم سے کم یہاں سندھ کی دھرتی پر ہم نے آپ لوگوں سے ایسا کوئی سوال نہیں سنا, تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کراچی کی تنظیم ہے, حیدرآباد کی تنظیم ہے, پورے سندھ کی جو پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم ہے, چاہے وہ ISF ہے, انصاف یوتھ ونگ ہے, وومن ونگ ہے, ILF ہے, لیبر ونگ ہے, اور باقی تمام جتنی بھی ونگز ہیں, مائنارٹی ونگز ہیں, انہوں نے جس طرح کے پروگرامات ارینج کیے, جس طرح کے میرے لیے استقبالیہ مقرر کیے, تو میں ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, داد بھی دیتا ہوں. اور جو
हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का कौल है कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, इससे तंजीमें भी बनती हैं और इससे मुल्क भी बनते हैं। तो हमें जो है उनके ये रिवायात अपने आप में, तंजीम में, मुल्क में, इदारों में डालने पड़ेंगे और तभी पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मैं सिंध की आवाम का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिंध के दारुल खिलाफा कराची में हर मकतबा फ़िक्र के लोग, हर कौम से लोग आते हैं यहाँ पर कारोबार के गर्ज से, रोज़गार के गर्ज से आते हैं और जिस तरह की वो उनको खुले दिल से वेलकम कहते हैं और यहाँ से कराची की धरती पर उनको वेलकम कहते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, उनको जगह देते हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इसके बरक्स जो सिंध की हुकूमत है, जिन्होंने सिंध की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है, उनसे सिंध की अजरक और सिंध की टोपी का मान ना रखा गया और उसकी हिरमती हुई। तो मैं चाहता हूँ कि सिंध की आवाम, गयूर आवाम, बहादुर आवाम, गैरतमंद आवाम उसकी पुरजोर मज़म्मत करें। शुक्रिया। हाफिज साहब, ये कहिएगा कि आज सीएम सिंध से आपकी मुलाकात थी, क्या वजह थी कि आज मुलाकात ना हो पाई? वजह तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद जो है ये मैसेज भेजा कि वो मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो है वो 4 दिन जो है वो कराची हैदराबाद के अंदर रहे, 2 दिन बड़ा अच्छा माहौल चला। शहीद वली ने जो है वो सफाई वजीर है, उन्होंने आपका यहाँ पर आके इस्तेमाल भी किया एयरपोर्ट पर। उसके बाद जो है वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि जलसे से पहले जो है वो सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई और जो है वो आपको ना जलसा करने की इजाज़त दी गई, ना कुछ करने की भी आपने कर लिया। आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ क्या है हुकूमत सिंध और आप लोगों ने? देखिए जी, वो भी हमेशा पूछकर बताते हैं, आप भी उनसे पूछकर हमें बताते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं तमाम हमारी कराची की, हैदराबाद की, पूरी सिंध की जितनी भी सहाफ़ी बरदरी है उनका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ आप लोगों का रवैया देखकर और आप लोगों की जो मोहब्बत है, जो इज़्ज़त आप लोग दे रहे हैं, इखलाक के दायरे में रहकर जो सवालात कर रहे हैं, चाहे सख्त हो चाहे नरम हो, मोबाइल पीछे कर। तो इस तरह सहाफ़त जब होती है तो सियासी लोगों को इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन सहाफ़त के लिबादे में जो काले बेड़िए हैं और जो किसी के खामोश हो जाओ भाई, यार अगर बात ही करनी है मुझे यहाँ बात करने दो, आप साइड पर बात करें। सहाफ़त के लिबादे में जो काले बेड़िए होते हैं और जो किसी के कहने पर या व्हाट्सएप के थ्रू गलत और बेहुदा सवालात करते हैं, हमें कभी कोई इशू इस बात से नहीं होता कि कोई हमसे सख्त सवालात करे। लेकिन सवालात जब कौमी इश्यूज़ पर हो, पॉलिसीज़ पर हो, रिफॉर्म्स पर हो, तो उसका जवाब भी बेहतरीन होता है और फिर अक्सर जो गलत सवाल आता है उसका फिर गलत जवाब भी आता है। लेकिन कम से कम यहाँ सिंध की धरती पर हमने आप लोगों से ऐसा कोई सवाल नहीं सुना, तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की तंजीम है, हैदराबाद की तंजीम है, पूरे सिंध की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, चाहे वो ISF है, इंसाफ यूथ विंग है, वुमेन विंग है, ILF है, लेबर विंग है और बाकी तमाम जितने भी विंग्स हैं, माइनॉरिटी विंग्स हैं, इन्होंने जिस तरह के प्रोग्रामात अरेंज किए, जिस तरह के मेरे लिए इस्तकबालिया मुकर्रर किए, तो मैं उन सबको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, दाद भी देता हूँ। और जो हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का कौल है कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, इससे तंजीमें भी बनती हैं और इससे मुल्क भी बनते हैं। तो हमें जो है उनके ये रिवायात अपने आप में, तंजीम में, मुल्क में, इदारों में डालने पड़ेंगे और तभी पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मैं सिंध की आवाम का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिंध के दारुल खिलाफा कराची में हर मकतबा फ़िक्र के लोग, हर कौम से लोग आते हैं यहाँ पर कारोबार के गर्ज से, रोज़गार के गर्ज से आते हैं और जिस तरह की
وہ ان کو کھلے دل سے ویلکم کہتے ہیں اور یہاں سے کراچی کی دھرتی پر ان کو ویلکم کہتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس جو سندھ کی حکومت ہے، جنہوں نے سندھ کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان سے سندھ کے اجرک اور سندھ کی ٹوپی کا مان نہ رکھا گیا اور اس کی حرمتی ہوئی، تو میں چاہتا ہوں کہ سندھ کی عوام، غیور عوام، بہادر عوام، غیرت مند عوام اس کی پرزور مذمت کریں۔ شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آج حافظ صاحب یہ کہیے گا کہ آج سی ایم سندھ سے آپ کی ملاقات تھی، کیا وجہ تھی کہ آج ملاقات نہ ہو پائی؟ وجہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے خود جو ہیں یہ میسج بھیجا کہ وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ 4 دن جو ہے وہ کراچی حیدرآباد کے اندر رہے، 2 دن بڑا اچھا ماحول چلا، سعید غنی نے جو ہے وہ صوبائی وزیر ہے، انہوں نے آپ کا یہاں پر آ کے استقبال بھی کیا ایئرپورٹ پر۔ اس کے بعد جو ہے وہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ جلسے سے پہلے جو ہے وہ صورتحال کشیدہ ہو گئی اور جو ہے وہ آپ کو نہ جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، نہ کچھ کرنے کی بھی آپ نے کر لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہوا کیا ہے حکومت سندھ اور آپ لوگوں کے درمیان؟ دیکھیں جی، وہ بھی ہمیشہ پوچھ کر بتاتے ہیں، آپ بھی ان سے پوچھ کر ہمیں بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ میں تمام ہماری کراچی کی، حیدرآباد کی، پوری سندھ کی جتنی